ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರೇ ಬರೆದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ತಲಾ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ, ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಅಸೀಮಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ವದೇವರ ಕೃಪೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ, ಧನಲಾಭವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನದ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ, 10 ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ 4 ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಪದ್ಮನಾಭ. ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಹಾಗೂ ಶಿವದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ ಉದರ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಭುವನಗಳಿವೆಯೋ ಅವರೇ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯರು ಎಂದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉದರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉದರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೋ ಅವರು ನನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದೇವರಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಅವತಾರರಾದದ್ರಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೂ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂತು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹ್ರೀಮನ್ನುವುದು ಯಾವ ತಾಯಿಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ತಾಯಿ. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ದೇವೇಂದ್ರ ಸಜ್ಜನಾರ್. ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಎ. ಮಾಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಬಿ. ದೇವಶಯನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸಿ. ಲಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಡಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ನೃಸಿಂಹ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ರಘುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ವಿಭುಂ. ದೇವಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಖಲು ಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯಾಃ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಿನ್ನರಾಶ್ಚ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ನೃಸಿಂಹ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ರಘುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ವಿಭುಂ. ದೇವಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಖಲು ಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯಾಃ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಿನ್ನರಾಶ್ಚ.
श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते
इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्।
देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च
श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते
इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च। श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्।
देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्षनारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च
श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते
इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्।
देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमपुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुम्। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च